Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor, hermanos, que en esta ocasión vamos a tener la lectura en el Evangelio de Marcos, el capítulo 11, Sí. versículos 15 en adelante. Hoy, como hemos anunciado, vamos a tener traducción. La hermana Saray va a estar ayudándome y todo esto lo hacemos por nuestra segunda generación. Queremos que los jóvenes entiendan bien el mensaje, capten bien el mensaje y se lo lleven en su corazón. ¿Cuántos jóvenes están contentos que han cantado en los dos idiomas? Amén. Qué buen trabajo hizo el grupo de alabanza, ¿verdad? Merecen un fuerte aplauso ellos también. Amén, amén. Hermana, no se preocupe de traducir todo lo que dije anteriormente. Bien, vamos a leer entonces nuestra Biblia. Yo voy a leerlo en español y nuestra hermana va a leerlo en inglés. Marcos capítulo 11, versículo 15 en adelante. So we're going to be reading Mark 11, 15 to 26, or 15 and on. Muy bien, voy a leer entonces, dice así la palabra del Señor. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. On reaching Jerusalem, Jesus entered the temple courts and began driving out those who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. And would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. And as he taught them, he said, Is it not written, my house will be called a house of prayer for all nations, but you have turned it into a den of robbers? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. The chief priests and the teachers of the law heard these and began looking for a way to kill him, for they feared him, because the whole crowd was amazed at his teachings. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. When the evening came, Jesus and his disciples went out of the city. Que el Señor añada bendición a su palabra en el nombre de Jesús. May the Amén. Lord add blessing to his word. Tomen asiento, mis amados hermanos. You may be seated. Debo hacerles una confesión a todos ustedes. I have to make a confession to all of you. Cuando era joven era un poco desordenado. When I was young, I wasn't really well organized. Como que lo mío no era el poner las cosas en su sitio. My thing wasn't to put things in the correct place. Recuerdo mucho mi mamá me decía, tú eres artista. I remember my mom saying, "You are an artist." Yo dejaba mi ropa sobre la cama, no la guardaba. I would put my clothes on the bed. I would not put it away. Y otras cosas más. And some other things. Y mi madre decía, tú eres artista, me decía. And my mother would say, "You are an artist." Pero llegó el día que me casé. But the day I got married, Y como dice la canción, todo cambió. and like the song says, everything changed. Mi esposa, Judy, My wife, Judith, le gusta mucho el orden, la limpieza. she likes cleanliness and she likes everything organized. Así que una de las frases que yo aprendí de casado es la siguiente. So one of the phrases I learned as a married man was this: Mantenga limpia la casa. keep the house clean. ¿Cuántas hermanas dicen amén? How many sisters say amen? Amén, ¿verdad? Pero tocó aprender, hermanos, no era el cambio automático, ¿verdad? So I had to learn that change was not immediate. He ido aprendiendo y he ido ayudando, colaborando para que la casa siempre se mantenga limpia. I have been learning and I have been helping the house to be organized. Por ejemplo, algo que mi esposa nos dice, que no podemos salir de casa si no queda todo limpio. One of the things my wife says is we cannot not leave the house if it's not completely clean. Nunca lo he entendido porque igual vamos a regresar a la casa. I have never understood that because anyway, we're going to go back to the house later. Pero si yo la quiero, si yo la respeto, si yo quiero que ella esté feliz, But pues if- debo asegurarme que todo quede limpio. But if I love her, I respect her, I want her to be happy, I need to make sure that everything is left
clean. Así que ya si usted puede imaginar cuando yo quiero venir a la iglesia y salgo por la puerta, escucho una frase que dice, mantén limpia. Dígalo conmigo. Mantenga limpia la casa. So you can think of me and put the image in your head of me coming out to come to church and hear the voice say, keep my house clean. Ahora, de forma parecida, Dios quiere que mantengamos limpia su casa. Now, in a similar way, God wants us to keep our his house clean. No estoy hablando de la basura propiamente, sino estoy hablando de actitudes que a la postre van a ser pecados que hagan que la casa del Señor no esté limpia. And I'm not talking only about trash or leaving trash, but I'm also talking about attitudes that eventually will make the house of the Lord seem unclean. Así que como antaño Jesús nos dice con su palabra, mantengan mi casa limpia. So just as Jesus in the old times would say, keep my house clean. Estamos desarrollando una serie que le hemos llamado la última semana de Jesús, antes que Él vaya a la cruz a morir por nuestros pecados. We have been developing a series of sermons that is called The Last Week of Jesus, and this refers to the last week before he went to the cross to die for our sins. Le estamos siguiendo los pasos a Jesús, a dónde Él fue y por qué hizo lo que hizo. And we have been following the steps of Jesus to find out why he did what he did. Nada de lo que Él hizo, nada de los lugares que visitó fue casualidad. None of the things that he did or the places he visited were made by coincidence. No fue al azar, todo correspondía a un plan. It was not done randomly. It all fit into a correct plan. Todo tenía un propósito y mucho de lo que Jesús hizo antes de ir a la cruz cumplía una profecía escrita acerca del Mesías. Everything had a purpose, and most of the things would be accomplishing one of the prophecies. ¿Se acuerdan el primer domingo de lo que hablamos? Hablamos acerca de Jesús que es ungido en Betania en la casa de Lázaro. So the first Sunday of this series, we talked about how Jesus was anointed and he went to a house in Bethany. Esto sucedió 6 días antes de la Pascua. And this happened 6 days before the Passover. Aprendimos, ¿se acuerda que existen 3 tipos de líderes? And remember, we learned that there are 3 types of leaders. No es que los líderes sean malos, sino que están mal ubicados. And it doesn't mean that the leaders are bad, but sometimes it means they're not located in the correct spot. Hablamos de quién, ¿se acuerda? De María. Let's think about who we talked about. We talked Marta y about de Mary, Lázaro. about Martha, and Lazarus. Hablamos de ellos 3. El segundo domingo We talked about the 3 of them. And then the second Sunday, hablamos acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. we talked about the triumphal entry to Jerusalem by Jesus. El hermano Fernando trajo ese mensaje Brother Fernando brought that message, y nos habló del camino humilde de Jesús al triunfo. and he talked about the humble way that Jesus took to Jerusalem. Hoy veremos la purificación del templo Today we're going to talk about the purification of the temple. y vamos a aprender 3 cosas. And we're going to be learning 3 things. El problema con la falta de limpieza, The problem with the lack of cleanliness, sus consecuencias its consequences, y la solución para mantener limpia su casa. and the solution to keep his house clean. Vamos con lo primero, el problema de la falta de limpieza. Let's talk about the first one, the problem of the lack of cleanliness. Este evento sucedió el lunes, aproximadamente el 30 de marzo en nuestro calendario solar. This event of the purification of the temple happened approximately on March 30th on the year 33 AD. Él previamente había visitado el templo, así que sabía lo que él iba a encontrar cuando iba
a entrar al templo. So Jesus had previously visited the temple, so he had an idea of what he was going to find there. En esos días, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Se estaba escogiendo un animal, un cordero, para ser sacrificado y expiar los pecados de las familias judías. So what was happening in those times was that they were choosing an animal to be sacrificed for the sins of the family. El templo estaba compuesto de 4 secciones principales. The temple was basically made into 4 main sections. Una de ellas era la corte de los gentiles, o el cuarto para los gentiles. One of them was the court of the Gentiles, so it was like the area for the Gentiles. Personas que no eran judías, pero que simpatizaban con el Dios hebreo, con el Dios de los hebreos, y querían venir también para adorarle. These were people who were not Jews, they were not Jewish, but they sympathized with the God of the Jews, and they were curious. Pero en ese mismo lugar fue asignado para quienes, para los mercaderes, los compradores, los cambistas y también para los vendedores de palomas. But the thing was, this area was also assigned for the merchants, for the exchangers, and the people that sold doves. Se necesitaban los cambistas porque tenían que la gente cambiar en la moneda que se requería para usarla en el templo, para And the- hacer compras. And the exchangers were people that were needed because they would need them to exchange the currency so they can use that money to pay for their shopping. Y los corderos, en caso una familia no tenía uno o el cordero que traían pues no calificaba, porque la ley decía que los corderos debieran ser limpios, puros, sin defectos. And the salespeople were important because in case somebody brought a lamb for the sacrifice that was not adequate, they would need to buy a clean one, an adequate animal lamb. So, cuando Jesús entra y ve todo ese mercado y todo ese negocio, la palabra de Dios dice que él se indigna. So the word of God says that when Jesus walked in there and saw this spectacle happening, he was angry. Y consumido por su celo, por la gloria de Dios, lo que hace es expulsa a los mercaderes, expulsa a los vendedores, voltea las mesas, las sillas, porque está indignado por lo que él está viendo. And because he got upset because they were not respecting the house of the Lord, he would turn over tables and throw things away and would be very angry at these people. ¿Por qué Jesús reacciona así? Why did Jesus react this way? ¿Es que acaso no se necesitaban los cambistas? Was it that the exchangers were not needed? ¿Es que acaso no se necesitaba ayuda para asegurar que la ley se cumpliera y pudieran ser sacrificados corderos limpios sin defecto alguno? Was it that the help wasn't necessary for people to buy clean and adequate clean animals? Para entender lo que estaba sucediendo, tenemos que ver el contexto de este capítulo y de estos versículos. To understand why this happened, we need to see the context of these verses. Antes de que Jesús entrara al templo, primeramente sucedió algo. Before Jesus actually walked into the temple, something important happened. Que va a constituirse una parábola visual para que nosotros entendamos lo que realmente estaba sucediendo en el templo. And it's about a parable that happened that would tell us more about what exactly happened in the temple. La historia de la purificación del templo se encuentra ubicado en el centro de 2 profecías que Jesús menciona. Era como un sándwich. What happened here is the story of the purification of the temple seemed to be like a sandwich between 2 prophecies that had happened. Entonces yo quisiera que usted me acompañe a unos versículos anteriores para que entienda por qué el celo de Jesús y por qué la acción de Jesús. And I want you to go to some verses before so we can see why of this reaction of Jesus. Dice capítulo 11 de Marcos, versículo 11, lo siguiente. Mark- 12, perdón. Capítulo 11, versículo 12. Mark 11:12.
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo ¿qué? Hambre. So the day before he arrived to Bethany, he was hungry. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía ¿qué? Hojas. And seeing from afar a fig tree that had what? Leaves. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. So he went to a fig tree and he saw it to see if he could find some figs, and all he found were leaves. Entonces Jesús dijo a la higuera, So then Jesus said to the fig tree, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. no one again may eat from you. And the disciples heard him. So, hermanos, esta historia nos dice algo muy importante. So brothers and sisters, this story tells us something very important. Esta higuera estaba supuesta a tener frutos, pero estaba vacía de higos. No había fruto. So this fig tree was supposed to show some fruit, but it was empty. It had no figs. Pero tenía que. But it had Hojas. what? It had leaves. Y parece que tenía muchas hojas. And it seems as though it had a lot of leaves. Algo solo externo. It was something only external. So, entonces, hermano, el árbol este de higuera esencialmente era una imagen de una publicidad falsa. So basically, this tree was an image of false advertisement, fake news. Parecía que era fructífero, pero no lo era. It looked as if it was fruitful, but it wasn't. Lucía como una higuera fructífera, pero no lo era. It looked like a fruitful fig tree, but it was not. Olía a higo, pero no It's- tenía higo. It smelled as fig, but it didn't have any figs. No tenía higos, pero tenía hojas. It didn't have figs, but it had leaves. Pero no era el caso con esta higuera, no tenía fruto. So this was the case with this fig tree. It did not have fruit. Las cuales normalmente no tienen hojas ni tampoco tienen higos en esta estación. Which is interesting because these trees usually don't have fruit in this season, but they don't have leaves either. Yo estaba leyendo que incluso primero salen los higos y después salen las hojas. I was reading that the figs usually come up first, and then the figs and then the leaves. Ahora mira lo que dice la Biblia. Dice allí, pues no era tiempo de higos. And if you look at your Bible, it says, because it wasn't a season for figs. No era el problema que la higuera no tuviera higos, porque no se suponía que debería tener higos. So the problem was not that the fig tree didn't have any figs. El problema era que tenía hojas. It wasn't the season for figs, but the problem was it had leaves on it. Pero ningún higo. But it didn't have any figs. ¿Qué decían las hojas? What were the leaves telling us? Vengan, Come, ustedes me necesitan. you need me. Vengan a mí. Come to me. Pero todo era un espejismo porque no tenía nada de fruto. But it was all false because it didn't have any fruit in it. Jesús maldijo esa higuera Jesus cursed that fig tree por su pretensión en las hojas, because it was showing off leaves, no por su falta de fruto. not because it didn't have any fruit. Hermano, lo que Jesús está haciendo aquí es mostrándonos una profecía futura acerca de Israel. So brothers and sisters, what Jesus is showing us here, it's a future prophecy of Israel, Pero también una condición actual de Israel. but also a current condition of Israel. Tenían una apariencia externa, pero sin frutos. It had an external appearance, but with no fruit in it. Jesús estaba advirtiendo del futuro de Israel. Jesus was talking about the future of Israel.
Y es precisamente este incidente que le va a permitir al Señor mostrarlo como una parábola visual para reflejar lo que estaba pasando en Israel y en el templo. And it was this visual image that would allow Jesus to show the people what was happening in the temple and in Israel. En otras palabras, el templo de Jerusalén era como un higuero, un árbol gigante. It was like the temple of Jerusalem was like a giant fig tree, Pero sin higos. but without any figs in it. Solo hojas. Only leaves, Solamente algo que se veía externamente. only something that could be seen externally, Pero por dentro no podían satisfacer el hambre espiritual. but in the inside, they could never satisfy their spiritual hunger Porque estaban vacíos. because they were all empty. No había nada. There was nothing. So, el problema con la falta de limpieza del templo So the problem with the lack of cleanliness in the temple era que sus líderes reflejaban una apariencia externa de piedad cuando en el fondo estaban vacíos. it was that the leaders were reflecting an outside appearance of righteousness, but inside they were empty. Hermanos, el cambiar las monedas para facilitarle a las personas el tener la moneda correcta para comprar y dar los impuestos al templo no estaba mal. Now, brothers and sisters, the fact of an exchanger to be changing the currency to pay for the animals, that was not wrong. No había nada de malo en ayudar a las familias si es que éstas no tenían lo necesario para expiar los pecados de la familia. It wasn't wrong to help the families have what was necessary to do their expiation, their sacrifice for their sins. El problema radicaba en lo siguiente. The problem was this. Habían constituido un gran negocio lucrativo. They had established a huge business that was giving them money. No les importaba a las personas para nada. They didn't care about the people at all. Incluso estaban siendo de obstáculo para que los gentiles pudieran entrar al templo y adorar al Dios de las naciones. They were actually blocking the entrance so the Gentiles could come in and worship the God of the nations. Estaban lucrando con las personas e incluso lo que hacían era desanimarlos y decirles, el cordero que trajiste no califica. They were taking away the courage and the motivation for the people to come by saying, oh no, your lamb is not good enough. No sé si va a poderme traducir. En mi país tenemos un refrán que dice, estaban buscándole tres patas al gato. I don't know if you're going to understand this, but in Peru, they say they were looking for 3 legs in one cat. No, el suyo no sirve. Ese cordero no califica. Algo malo tiene. No, your lamb doesn't work. There's something wrong with that lamb. It doesn't work for me. Usted necesita traer uno nuevo. You need to bring a new one. Pero acá tengo uno. But I have one right here. Si usted quiere lo compra. If you want, you can buy it. ¿Sabes qué estaban haciendo? Estaban comercializando y lucrándose con la necesidad de las personas. You know what they were doing? They were making money out of people's needs. No les interesaba para nada la gente. They didn't care at all about people. No les interesaba para nada su corazón, sino que sus bolsillos. They didn't care about their hearts. They were worried about these people's pockets. Este comercio religioso y lucrativo solo mostraba una cosa. This business that was making them have money was only showing one thing. Estaban contaminando la casa del Señor con hipocresía y egoísmo. They were contaminating the house of the Lord with hypocrisy and selfishness. Ellos trataban de dar a entender que todo se trataba de ellos, They were trying to tell everybody that everything was about them, haciéndole más difícil a las personas acercarse a Dios. making it harder for people to come close to God. Eso nos lleva al segundo punto. And this takes us to the second point. Las consecuencias de tener la casa sin limpiar. The consequences of having a house that is not clean. Las consecuencias de tener la casa de Dios sin limpiar hacen que a los demás se les haga más difícil tener acceso al Señor de las naciones.
The consequences of having the house of the Lord without it being clean makes it harder for everybody else to have a good access to the Lord of the nations. Literalmente, todo este negocio, toda esta manera de hacer las cosas estaba obstaculizando el paso. Literally, this way of doing business was actually blocking the way for people that wanted to come see God. En otras palabras, se volvieron exclusivistas. In other words, they became inclusive. Olvidaron su rol profético de reflejar la gloria de Dios a las naciones. They became exclusive. So they took away the opportunity for people to meet the God of the nations. Israel tenía que ser una nación, un modelo de nación gobernada por Dios para todas las naciones. Israel had to become a model of nation that would show the love of God. En vez de ganar a las naciones, ¿qué estaban haciendo? Rechazando a las naciones. Instead of winning the nations for God, they were rejecting them away. Estaban alejando a las personas de Dios. They were pushing people away from God. Olvidando que Dios no los eligió para ser un pueblo exclusivo. They were forgetting that God did not choose them to be an exclusive people. No era solamente su pueblo y nadie más. It wasn't that it was just their people and nobody else. Estaba supuesto que ellos sean un puente para traer a las naciones hacia Dios también. They were supposed to become a bridge to bring people from the nations to God. Cuando usted abre el Antiguo Testamento va a haber muchos pasajes que prueban lo que estoy diciendo. When you open the New Testament, there's so many passages that support what I'm saying. Uno de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento que nos habla del rol profético de Israel son los Salmos. One of the books that tells us about the prophetic role of Israel is the Psalms. Mire lo que dice el Salmo 96, versículo 2 y 3. Let's look at Psalm 96, verses 2 and 3. Usted puede leerlo en inglés y yo en español. Okay, I have it right here. Sing to the Lord, praise his name, proclaim his salvation day after day. Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all peoples. Creo que no está escuchándose bien en las redes. Yo voy a leerlo en español. Dice, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria, ¿qué dice? Entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Hermanos, lo que Dios está diciendo a Israel es, yo te he escogido para que seas luz y puedas dar testimonio de mí. What God was saying to Israel is, I have chosen you to be light and give an example of me to all the nations. Pero Israel se volvió exclusivista. But Israel became an exclusive people. Se trata de nuestro negocio. Their business, it was all about making money. Se trata de hacer y sacar a la gente lo más que podamos. This is all about, getting to people and getting the most out of them. O sea, ellos estaban pensando solo en ellos. So this means they were only thinking about themselves. Hermano, ¿no pasa eso hoy en día con las iglesias? Brothers and sisters, isn't this happening to churches these days? No puedo generalizar, pero quizás encontramos esto en nuestras iglesias. I cannot talk in general terms, but maybe we find these in many of our churches. Impidiendo que las personas tengan acceso a Dios. Not allowing people to go close to God. Porque nos enfocamos en nosotros mismos. Because we focus only in ourselves. Jesús dijo lo siguiente. Jesus said this. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. My house will be called house of
prayer for all the nations, house of worship. Hermano, la iglesia no es un lugar para modelar cómo veniste vestida o vestido. Brothers and sisters, our church, the church is not a place to just model and people to see how you dressed up today. La iglesia no es un lugar para hacer fiestas. It's not a place to do parties. La iglesia no es un lugar para levantar fondos pro templo. It's not a place to just fundraise because the church has needs. La iglesia no es un lugar para venir y decir, wow, ¿cuántos clientes tengo en esta iglesia para venderle mi producto? It's not a place to just say, ooh, how many clients do I have in this church to sell my product? Yo no estoy diciendo que si usted tiene un negocio no puede ofrecer su servicio. I'm not saying that if you have a business, you cannot show your business. Pero ¿qué diferencia hay cuando usted tiene algo But there is a big difference when you have something y se lo ofrece a Dios? and you offer that something to Y God. dice, Señor, este negocio And you say, Lord, this business, es para tu gloria, it's Dios. for your glory, Para God. ofrendar más. So I can Para do more diezmar offerings, más. so I can give my tithes and offering Para more. bendecir al pobre. To bless those who are in Y need. no para lucrar. And not to make money Y solo que se trate de mí. and make it just about me. Jesús dijo, mi casa será llamada Jesus said, my house will be called casa de oración para las naciones. a house of worship for the Si no hay nations. oración para las naciones y la gloria de Dios es lo primero, lo demás no sirve. If the glory of God is not the first, then it is not worth it. The rest is done, is not needed. Hermanos, estas personas estaban alejándolas de Dios. Brothers and sisters, these people were rejecting people and pushing them away from God. Dios conoce nuestros corazones. God knows our hearts. Sabe si somos hojas He knows if we are only o si leaves somos higos. or if we are figs. Nosotros podemos engañarnos, We can just kid ourselves, pero a Dios nadie le puede engañar. but we cannot lie to God. ¿Para qué vienes a la iglesia? Why do you come to church? ¿Por qué asistes los domingos? Why do you come on Sundays? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para llegar hasta aquí? What are our motivations to get here? Nuestra motivación primaria Our main motivation debe ser la gloria de Dios must be the glory of God, y que la gloria de Dios sea conocida en todas las and naciones. that the glory of God may be known amongst the nations. Dios es un Dios de todas las naciones God is a God of all the nations. y su iglesia no puede hacer menos que orar, ayunar y salir a alcanzar a las naciones para Cristo. And our church cannot do less than pray and fast and go to the nations to talk about Jesus Christ. Cuando nos preocupa la gloria de Dios When we are worried about the glory of God, y nos preocupa llevar la gloria de Dios y hacerla conocida a los últimos lugares de la tierra, and we are concerned about making the glory of God be known about around the nations, no hay tiempo para peleas, there's no time for fighting, no hay tiempo para discusiones, there's no time for discussions, no hay tiempo para chambre, chisme, there's no time for gossip. solo hay tiempo para orar, ayunar, porque es urgente. La gente se está condenando, yendo al infierno sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. There's only time for telling the gospel, for praying, because people are going to die without Jesus. Jóvenes, Young people, listen to me. escúchenme. Linda, listen to me. Escúchenme a mí. No estamos haciendo todo lo que estamos haciendo en este servicio We're not doing everything that we're doing in this service solo porque queremos probar. just because we want to try. Estamos haciéndolo bilingüe para asegurarnos que tú entiendas el mensaje de hoy. We are doing it in a bilingual way to make sure you understand what we're telling you Amén. today. Den un Amen. aplauso a Cristo. Amén. Aleluya. Ahora, listen to me. Ahora escúchenme bien. Hoy no tenemos ese tipo de templo que tuvieron en aquellas épocas donde la gloria de Dios, la Shekinah de Dios venía y posaba sobre el lugar santísimo. Today, we don't have the type of temple in which the presence of God, the Shekinah of God, would come and sit in one spot.
La palabra de Dios dice que en este nuevo periodo, The Bible says that in this new period of time, después que Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos y envió su Espíritu Santo, after Jesus died and resurrected and went to heaven, Él dice, if you are a child of God, y escúchame, si tú eres un niño, un hijo de Dios, if you have followed Jesus, y tú sigues a Jesús, la Biblia dice que tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. the Bible says that you are a temple of the Holy Spirit of God. Lo que tú hagas con tus amigos Whatever you do with your friends puede acercarlos a Dios o alejarlos a Dios. can bring them to God or can push them to God, Tienes una away gran from God. responsabilidad. You have a big responsibility. Sé esa higuera que tenga frutos verdaderos, You have to be that fig tree that has real fruit. que te vean orando, May them see you praying. que no te avergüences de llevar una Biblia, Don't be embarrassed to colegio. bring your Bible to your school. que vean y que les hables acerca de Jesús tu Salvador, That you can talk to them about Jesus, your God and Savior. porque lo que tú hagas, Because whatever you do, en donde te involucres, wherever you get involved, lo que celebres, whatever you celebrate, va a tener una gran influencia is going to have a big influence en tus amigos. in your friends. Ora a Dios cada día Pray to God every day y dile, Señor, ayúdame and tell Him, Jesus, help me. a ser un joven Help me to be a young person. que todo lo que haga, que todo lo que diga, que todo lo que toque That everything they do, that everything they say, that everything they touch, speak, touch, everything, everything, todo, todo. sea para la gloria de Dios. For everything you do be for the glory of God. ¿Cuántos jóvenes quieren decir amén? How many of the young people want to say amen? Amén. Gloria sea Amén. al Señor. Glory be to our Amén. God. Déselo fuerte si se lo quiere dar Give a al big Señor. clap to our Aleluya. God. Hemos visto el problema con la falta de limpieza y las consecuencias de tener la casa sin limpiar. So we have seen the problem and the consequences of not keeping the house clean. Antes de pasar al último punto, la solución al problema de la falta de limpieza, Before we move to the last point, the solution to from having a not clean house, quiero que usted me ayude a apreciar a aquellos jóvenes de nuestra iglesia que se han bautizado, que sirven en un ministerio, que los ves involucrados en la iglesia y en el servicio al Señor. I want you to help me recognize those young people in our church that have been baptized, that you see them working in the church, that you see them serving in the church. Están en AV, están en otros ministerios y eso nosotros lo apreciamos y lo celebramos con este fuerte aplauso. They're in the AV, they serve in other parts of the church, and we applaud them for that. Padres, jamás castigues a un hijo con el servicio en la iglesia. Brothers and sisters, parents, please do not punish your children by taking them away from the service to God. Puedes quitarle lo que quieras, el celular, lo que tú desees, You can take away anything from them, the cell phone, whatever you want. pero el servicio es sagrado. But the service to God is sacred. Tráelo a la iglesia, involúcralo en el servicio Bring them to church, get them involved in the service to God, y enséñale que mientras hace lo que hace, and teach them that when they do whatever it is they do, está honrando y glorificando a Dios. they are honoring and they're glorifying the name of God. Amén. Amen. ¿Cuál es la solución al problema de la falta de limpieza? What is the solution to the problem of the lack of cleanliness? Hermanos, recuerden que el egoísmo estaba literalmente obstruyendo el paso a los gentiles. Now, brothers and sisters, let's remember that selfishness was actually blocking the possibility of people to come to God. Pero Jesús les da una enseñanza. But Jesus gives them a teaching. Versículo 17. Verse 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. And as he taught them, he said,
Is it not written, my house will be called a house of prayer for all the nations, but you have made it a den of robbers? Hermano, la solución está aquí. Brothers and sisters, the solution is here. La solución es retirar las barreras del egoísmo y retornar a la misión que Dios le dio a su iglesia. The solution is to take down all the barriers of selfishness and go back to the mission that God has given us. En otras palabras, volver a poner la mirada en Dios y su gloria y su misión para la iglesia. In other words, put our eyes again in God, His glory and His mission for the church. Y eso es lo que Israel tenía que hacer. And this is what Israel was supposed to do. Isaías 56:7 Let's look at Isaiah 56. es la referencia bíblica que Jesús usó para decir estas palabras sobre su casa. This was the Bible reference that Jesus used to say these words. Yo lo voy a Isaiah leer. 56:7. Yo lo voy a leer en español. Dice, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado ¿qué? Casa de oración para todas las naciones. These I will bring to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar, for my house will be called a house of prayer for all the nations. Hermanos, aquí Dios deja claro a Israel y a nosotros que extiende su salvación a aquellos que formalmente estaban excluidos de ella. Brothers and sisters, here God shows us that He's extending His salvation to all those people that were not supposed to have salvation, that were exempted from it. Incluyendo no solamente judíos, sino también gentiles. So He wasn't only including Jewish, but He was also including Gentiles, Extranjeros, foreigners, exiliados, people who were exiled, gente que era excluida de la sociedad porque las consideraban inmundas. people who were excluded from society because they were considered dirty, unclean. Años más tarde, Él enviaba a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. And years later, He was sending His Son, Jesus Christ, to die for their sins. Dios le estaba diciendo, señores, el templo no les pertenece a ustedes. He was telling them, people, the temple does not belong to you. Para hacer lo que ustedes quieran hacer con él. It is not for you to do whatever you want to do with it. El templo existió para ser un testigo para todas las naciones. The temple existed to work as a witness for all the nations. Un lugar para santificar, honrar y adorar a Dios. A place to sanctify, to honor, and to worship God. Fíjese que quizás alguno está pensando la siguiente manera. And I think that maybe some people might be thinking it this way. ¿Y por qué tenemos que tener el servicio en dos idiomas? Why do we have to have the service in 2 languages? Ay, se me enredó todo con eso. I got it all confused with this. Hermano, nos reímos, pero muchas veces Brothers and somos sisters, así. we laugh, but sometimes we are like that. Somos egoístas. We are selfish. Somos de las personas que pensamos solo en nosotros. We are some of the people that only thinks about themselves. Pero tengo que darle una noticia. But I have to tell you some news. Esta casa, This house, esta iglesia this church, es una iglesia para las naciones. it's a church for the nations. Si tenemos que hacer bilingüe el servicio, lo tendremos que hacer If we bilingüe. have to do a bilingual service, we will have to do a bilingual service. Si tenemos que acomodarnos y ceder el sitio donde siempre nos sentamos para que otra persona venga, que lo hagamos. If we have to give up our seat where we sit every Sunday so that another person can come and sit, we will do it. Porque esta iglesia no es suya ni la mía. Because this church is not yours or mine. Esta es la iglesia de Jesucristo This y is es the casa de church of oración Jesus para las Christ naciones. that He built for all the nations. Así que váyase acostumbrando. So get used to it. Vaya practicando English. Be practicing your English Le or va español. le va a ayudar mucho, right, jóvenes? You're going to help me a lot, right, young Usted va- people? Usted va a poder hablar más con sus hijos, You'll be able to talk more with your children. cantar más con sus hijos You'll be able to sing more with your y children. juntos darle la gloria y la honra And al together Señor. give the glory and the honor to God. ¿Cuántos quieren una casa, una iglesia así?
How many of you want a church like this? Yo quiero estar en una iglesia I así. want to be in a church like Yo this. quiero estar en una iglesia donde se ore por las naciones. I want to be in a church where they pray for the nations. Yo quiero estar en una iglesia que se ayune por las I want to naciones. be in a church where they fast for the nations. Yo quiero ser una iglesia que le dé la bienvenida a todas las personas. I want to be a church that welcomes all people, Que no los tratemos como visitantes o visitors. that doesn't just treat them as visitors. No, les abramos las puertas No, that we can open the door for them de nuestro corazón of our hearts sin juzgarlos, without judging them, sin criticarlos, without criticizing them, sin orgullos. without any pride. Porque ellos vienen por la misma razón que tú y yo vinimos a este lugar. Because they come for the same reason that you and I came to this church. Vinimos desesperados por la gracia de Dios. We came here desperate for the grace of Y si God. estamos hasta este momento aquí, And if we are here until this time and moment, es porque la gracia de Dios nos ha sostenido. it's because the grace of God has supported La us. gracia de Dios ha sostenido tu The matrimonio. grace of God has supported your marriage. La gracia de Dios ha sostenido a tus hijos. The grace of God has sustained your children. Y como hemos recibido de gracia, And because we have received it as vamos a dar de grace, gracia. we're going to give it as Amén, grace. iglesia. Amen, church. al final de la prédica, At the end of the service, vamos a hacer pasar adelante a un nuevo grupo de hermanos que se van a ser miembros de esta iglesia. we're going to ask some brothers and sisters that are going to become members of our church. En la clase de membresía yo le he sido bien honesto. In the membership class, I have been very honest. No es una iglesia perfecta. It's not a perfect church. La primera iglesia bautista no es una iglesia perfecta. First Baptist of Woodbridge is not a perfect church. Pero quiero asegurarme y les he dicho que esta iglesia les va a dar la bienvenida. But I want to be sure, and I have told them that this church is going to welcome Que them. vamos a darle la bienvenida y los vamos a amar y los vamos a apoyar. That we're going to welcome them, we're going to love them, and we're going to support them. Que vamos a orar para que ellos realicen ministerios a los cuales nosotros nos vamos a sujetar. And that we're going to pray that they can work in ministries, and that we're going to be respectful of their ministries. Porque no los trajo un hombre, los trajo Dios. Because they weren't brought here by a man, they were brought here by God. Ellos no son nuestros competidores, They're not our competitors, ellos son nuestros colaboradores. they're our collaborators. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Gloria sea a Dios. Glory to our Lord. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo, pastor? The question is, what can I do, Pastor? 3 cosas. 3 things. Número 1, Number 1, examinar que todo esté limpio. examine that everything is clean. El Salmo 139 dice, Señor, examina y reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Psalm 139:23 says, "Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts." Cuando quiero salir de la iglesia, cuando quiero salir de la casa, When I want to walk out of the house, prácticamente cuando mi esposa nos dice, basically when my wife tells us, mantengan "Keep limpia mi casa, clean my house," or my house clean, nos está dando este mensaje. she's giving us this message. Verifiquen, examine que todo esté limpio. Verify, examine that everything ¿Sí is o no, clean. hermanas? Amén. Yes or no, sisters? Eso es lo que tenemos que hacer con nuestro corazón. That's what we have to do with our hearts. Señor, soy de bendición y ayuda para que otros se acerquen a ti, Lord, am I a blessing? Am I helping other people to come to you? o con mis decisiones Or with my decisions, las personas se están alejando de ti. are people drifting away from you? Número 2, Number 2, servir con sacrificio. serve with sacrifice. Hermano, Jesús llamó a su casa casa de oración para las naciones. Brothers and sisters, Jesus called his house a house of prayer for the nations. Eso significa que debemos sacrificarnos, orar y hacer más por la causa del reino y la extensión de su reino. That means that we need to sacrifice and pray and do more for the extension of his kingdom. Eso significa que tenemos que salir más, That means that we have to go out more, tenemos que dar más, that we have to give more, tenemos que orar más, that we have to pray more, tenemos que enviar más. that we have to send more. ¿Sabía usted que estamos a puertas de iniciar
las reuniones con el equipo que va a viajar a Barcelona, España? Did you know that we're about to start the meetings with the people that are going to travel to Spain? ¿Por qué no separar una semana de tus vacaciones o What? usar tus vacaciones para ir a un lugar? Why not separate part of your time, your vacation, your break time, to go and serve in the nations? ¿Por qué no lo haces? Why don't you do it? ¿Quién te dio el trabajo que tienes? Who gave you the job that you have? Dios. God. Y yo he aprendido algo a través de los años. And I have learned something through the years. Para aquellos que todavía piensan en el dinero For those of you who are still thinking about the y video de cómo se van a cubrir sus gastos. and about how you're going to cover your expenses. Yo no sé cuántos de ustedes le han hecho una invitación a un restaurante. I don't know how ¿Alguien? many times have you been invited to a restaurant? Anyone? Yo he aprendido esto, que el que invita, I have learned this, that person who invites paga. pays. Dios está llamando a sus hijos y God los is está calling his invitando a ir a las children. He is naciones. inviting us to go to the nations. No dude, el Señor proveerá todo Do lo que not falte. doubt. God is going to provide for whatever we need. Da el paso de fe. Just take a step of faith. Acércate al final a la mesa de eventos. Go to the events table after the Habla con service. uno de nuestros líderes de misiones One of our leaders of missions is going to be there y dile, yo voy por fe. and say, I'm going to go by faith. Hermanos, la tercera cosa que podemos hacer y debemos hacer Brothers and sisters, the third thing that we can do and that we need to do, vamos a hacer todo esto sin importar el costo. we're going to do all of this no matter the cost. Observa cómo termina el pasaje sobre la purificación del templo. Observe how the passage of the purification of the temple ends. Versículo 18 dice así: y Verse lo 18. oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Es Marcos 11, 18. The chief priests and the teachers of the law heard this and began looking for a way to kill him, for they feared him because the whole crowd was amazed at his teachings. When evening came, Jesus and his disciples went out of the city. Hermanos, mantener limpia la casa Brothers and sisters, to keep our house clean, va a demandar que paguemos un precio. it's going to demand from us to pay a price. Quizás sacrificar tiempo, Maybe to sacrifice time, sacrificar recursos. maybe to sacrifice La pregunta- resources. La pregunta es, ¿estás dispuesto? The question is, are you going? Déjame darte una motivación para el sacrificio. Let me give you a motivation for sacrifice. ¿Ves esa cruz que está atrás? You see the cross behind us? Jesús sacrificó todo Jesus sacrificed everything para que tú hoy estés en el reino de Dios. so that you are today in the kingdom of God. Nada de lo que usted y yo sacrifiquemos Nothing of what we sacrifice se comparará al sacrificio expiatorio del Cordero de Dios Can que be quita compared- el pecado del mundo. Can be compared to the sacrifice of the Lamb of God that takes away the sin of the world. Luego Jesús, al caminar con sus discípulos, les dice a ellos, o mejor dicho, Pedro pregunta y dice: Maestro, ahí está la higuera que maldijiste y se ha secado. Y en el versículo 22, él responde: tened fe en Dios. After walking with them, Peter comes to him and says, "Look, Jesus, the fig tree that you cursed is dead." Versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. He said, "Have faith in God." Jesus answered, "Truly I tell you, if anyone says to this mountain, 'Go, throw yourself into the sea,' and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them." Verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. In verse 24, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Jesús no solamente le dice que deben orar por las naciones, He doesn't only tell them that they have to pray for the nations. tienen que orar con fe, la fe que mueve montañas. They have to
pray with faith that moves mountains. Pero asegurarse que en su corazón esté limpio y que hayas perdonado a los demás. But be sure that in your heart you are clean and that you have forgiven people. Así dice el Padre, también perdonará tus pecados. And that's how it says, that way the Father will forgive you your sins. Una de las razones que mi esposa me da para mantener limpia su casa One of the reasons my wife tells me to keep her house clean es que no sabemos si alguien puede venir a la nuestra casa de improviso. is that we don't know if somebody might come without, any previous notice to our house. So vendrá sin previo aviso. So they might come without notice. Tenemos que asegurarnos de mantener limpia la casa. We need to make sure to keep the house clean. ¿Sabes que Jesús, la Biblia dice que regresará? Do you know that the Bible says that Jesus will come back? ¿Y sabes cómo volverá? And do you know how he's going to come back? Como ladrón en la noche. As a thief in the night. Y Él querrá regresar y encontrar una iglesia como la dejó en la tierra. And he's going to want to return and find a church the way he left it when he left. Quiere encontrar una iglesia llena de fe, He wants to find a church full of faith, santa, holy, trabajando para el reino de Dios, working for the kingdom of God, de rodillas orando por las on naciones, their knees praying for the nations, no pensando en ella misma, not thinking about themselves, sino en cómo hacemos para que la gloria de Dios sea conocida en otros lugares. but thinking about how we can show the glory of God to be known amongst the nations. Yo quiero que Jesús venga I want Jesus to come y encuentre así la iglesia. and find a church in that way. Si tú lo deseas allí donde estás, If you desire this, there where you are sitting, haz esta oración. do this prayer. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Beloved Father, thank you for your word. Y gracias porque una vez más nos recuerdas Thank you because each day you remind us que debemos asegurarnos que tu casa esté limpia. that we need to make sure that your house is clean. Limpia de egoísmos, Clean from selfishness. limpia de motivaciones falsas. Clean for false motivations. Señor, ayúdanos Lord, help us y examina nuestro and corazón. examine our hearts. Ayúdanos a sacrificarnos por la causa del reino y la extensión del reino. Help us to sacrifice for the cause of the kingdom. Y ayúdanos And help us para pagar ese precio que tenemos que pagar. to pay that price that we need to pay. Tú lo pagaste, Señor, You paid that price, dear Lord. cuando públicamente hiciste lo que hiciste When you publicly did what you did, y te ganaste la sentencia de muerte de las autoridades religiosas. and you got that sentence of death from the authorities. Amigo, amiga, Friends, tú que estás aquí, si nunca antes has escuchado esta buena noticia, if you quiero are que hoy la here- recibas. if you are here and you have never heard these news, I want you to receive it. Jesús te ama. Jesus loves you. Él vino para morir por tus pecados y los míos. He came to die for your sins and my sins. La Biblia dice que Él fue el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. The Bible says that he was the perfect lamb of the world that takes away the sin of the world. No tenía nada impuro, nunca pecó Jesús. He didn't have anything impure. He never sinned, Jesus. Pero la Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros. But the Bible says that he became sin for us. Y fue crucificado como un vil pecador y criminal, And he was crucified like a criminal, like a terrible criminal, pagando por nuestras culpas paying for our guilt y recibiendo en Él el castigo que nosotros and merecíamos. receiving in him all the punishment that we deserved. Y Él lo hizo por mí y lo hizo por ti. And he did it for me and he did it for you. Él murió, He died. pero al tercer día But the third day, resucitó. he resurrected. O sea, volvió a vivir. So that means that he lived again. Y Él hoy quiere entrar a tu vida, And today he wants to come into your si es life que tú se lo permites. if you allow him to. Jóvenes,
young people, si no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal, if you haven't accepted Jesus as your Lord and Savior, aunque mamá y papá vengan a la iglesia, even if your mom or dad come to church, la fe es personal. the faith is a personal thing. Pon tú tu fe en Jesús You need to put your faith in Jesus y Christ acéptalo hoy como Señor, Salvador y Rey de tu vida. and accept Him as your Lord and Savior and the King of your life. Y luego ama a Jesús And then love Jesus y haz todo para Jesús, and do everything for Jesus, para su honor y su gloria. for His honor and His glory. Si hay alguien aquí que quiere hacer esa decisión, allí donde está, levante su mano, quiero orar por ti. If there's anyone here that wants to make the decision today, raise your hand. ¿Hay alguien? Levanta tu mano bien alto. If there's anyone, Bien alto. raise your Estoy hand viendo su really mano high. levantada. I see your Gloria a hand. Dios. Manténla en alto, por favor. Keep ¿Hay it alguien up, más? please. Anybody else? ¿Hay alguien más? Un niño, un joven, un Anybody adulto. else? A Queremos orar por child, a ti. young Queremos orar person, por a ti. teenager, an adult? We want to pray for you. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos. We're all going to stand up, brothers and sisters. Vamos a orar. We're going to pray. Recuérdese que esta es una lucha espiritual. Remember that this is a constant spiritual battle. Levanta tu mano, por favor, manténla en alto. Estoy viendo su mano, gloria a Dios. Raise ¿Hay your alguien hand. más? Keep it up. Atrás estoy viendo su mano, levante I'm su seeing mano. your hand. Levante Raise su your mano. hand. Si usted nunca ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, hoy es día de salvación. If you need to accept Jesus as your Lord and Savior, today is a day of salvation. Yo lo hice cuando fui un adolescente I did it when I was a teenager, y jamás me arrepiento de esa and decisión. I don't regret ever for that ¿Alguien decision. más? Levanta tu mano ahí donde Anybody estás. else, En raise el your nombre de hand Jesús. where you are, in Jesus' name. En el nombre de Jesús.